आउ पाटिल कौन खबर आशा कर समस्ते भलरे थे से भलरे ही थाओ चाकरी बाकरी करनी बैचलर जीवन शांति रे कटाओ किसी टेंशन नहीं बापा माँ को पैसा अच्छे पैसा उड़ाओ जहाँ कर कर किसी टेंशन नहीं बेण चाकरी कर जीवनटा नर्कगामी हम चाकरी आ बाहागर ये दीटा जाक जदि तुम्हें करुच कि आटेंड भी करुच जीवनटा नर्कगामी सुनिश्चित। तो सही चाकरी जीवन आज गोटे छोट दुख भरा कहानी। तो हेची कौन दूर पहाड़ सुंदर समस्त जानते यहाँ डायलॉग भी अच्छी आगुरी भी बड़ बड़ महारथी एडा कहीकि जाऊँ दूर पहाड़ सब बेले सुंदर मत भी से भाया लगे मुझे प्रथम प्रथम एंट्रांस देली कहली ये चाकरी भल हो कारण मुझे जानी चाकरी भितर को जाइनी केते जानी टोटाली किसी मत दूर पहाड़ बहुत सुंदर लगे सुंदर ठो भी आहरी सुंदर बोली यही चाकरीटा करदेवी मैंने जीवन में खाली अयस ही अयस टेंशन मुक्त किछि नहीं गोड़ ऊपर गोड़ पकई पैसा ठन ठन गणिमी किछि टेंशन नहीं यही भ्रांत धारणाटी मोर थिला केते पर्यंत जे पर्यंत ट्रेनिंग कंप्लीट करी मु जॉब रे जॉइन न करछि एंट्रांस देली एंट्रांस क्वालिफाइड भाई 4-6 दिन खंडे ड्यूटी रे जॉइन कर दी तापर ट्रेनिंग चली गला जिते ट्रेनिंग चली गला ट्रेनिंग रे भी बहे वयस कराला बड़ बड़ महारथी मान आइले सी जो कहानी ये शुणी दे गले जो इंट्रोडक्टरी स्पीच सी जो कहानी शुणेले आमको सी शुणी मो मन मुग्ध मु कहली भगवान तुम कौन कल बिली कपाल शिका छिंडे देल आ कौन दरकार जीवन रे सी कहले तुम्हें यूएसए जाओ बर्लिन जाओ आम्स्टरडाम जाओ मालेशिया जाओ थाईलैंड जाओ मसाज कराओ किछि भी करोच कराओ दुबई जाओ जुआड़े जाऊच जाओ तुम चाकरी तुम हाथ जीवन चाकरी सेमिति थिबो मु गोटे मन मन चिंता कली बा कौन कहले आपण माने एते दूर जीव माने छुट्टीटा तो नहीं जीव बिना छुट्टी केन जीव जाई परिबनी छुट्टी नब जीव बुलब आसब मसाज कर अलग प्रकार मजा नहीं कि भाई तापर जिते जॉइन करदेली चाकरी रे ओहो छुट्टी माने तमें छुट्टी कहला बेलू छुट्टी कोष दूर रे छुट्टी तुमको चिन्ह पारनी से पूछे तुम किए मुझे कहली मु एम्प्लॉय छुट्टी नबा ना मत तुम नब असंभव मु कहली देखिए कि असंभव गली मुझे आज्ञा मत छुट्टी दरकार से कहले हाँ जाओ गोटे आप्लिकेसन गोटे हाल्का लिखिदे आण छुट्टी देदे मुझे सारा ऑफिसर गोटे मु कहीदे पदे छुट्टी नहीं पारि पुणी गोटे आप्लिकेसन लिखी ठीक अच्छे आप्लिकेसन लिखला मनीष छुट्टी भी गला आप्लिकेसन लिखी सारी छुट्टी गला बेले भी टेंशन सारा से कामटा हो पारानी ए कामटा हो पारानी आज एठिक जाइए बोला बेकार को मनीष छुट्टी नेला दरकार ना छुट्टी न नहीं भी होता सारा यही चिंता मनीष रही कौन छुट्टी कथा भूली जाओ टोटाली मैंने ये मत लगला जो कोटे संडे जदि मनीष घरे टी रही जाइए सांग मान मन कर गोटे फोन कला आ भाई कौटी मुझे कहबी अरे किसी नहीं ये जस्ट गोटे यूएसए जाइल तो ये लिबर्टी स्ट्रीट पाखे ओह्लौची आ कौन नहीं जीवी कि आ कौन कह मन तो बुझुनी जिते तुम शुणिक सारा यूएसए जाओ बर्लिन जाओ जुआड़े जाओ जाओ तुम किसी असुविधा नहीं मन बुझुनी मनटा को बुझेगा पड़ो मनीष एमती गोटे चाकरी कला जो थे खाली टेंशन ही टेंशन आउ किछि नहीं भाई ये देख तुम्हें भी हायर अथॉरिटी तुमर जो चेयर आमर भी से चेयर तुमर जो कलर चेयर आमर भी से कलर चेयर तुम पोजिशन जहाँ आम पोजिशन भी से बाकी एतिक डिफरेंस तुम गोटे बड़ एरिया को संभालुच टोटाली बड़ एरिया संभालुच आम से संभालुचु से जिन संभालुचु बाकी छोट एरिया को आम संभालुचु तुम एसी रूम रे बस आम आजबेस्ट तले देह झाड़ गम गम हो पड़ो लिखला बेलू
ମାନେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଝାଳ ଠୋପେ ପଡ଼ିବନି ଯାଇକି ତା ଉପରେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ତୁମେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଟିକେ ସୁଧାର, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଅ, ସେ କଥା ହେଉନି। ଭାଇ ଦେଖ, ତୁମ ପାଖରେ କ୍ଲର୍କ ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପିଆର ମେମ୍ବର ଅଛି, ତୁମ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ମେମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତାପରେ ବି ତୁମମାନେ କହୁଛ ଶଳା ଚାକିରିରେ ତୁମକୁ ଟେନସନ୍। ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ? ଝାଡ଼ୁ ନିଜେ କର, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ନିଜେ କର, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ, ପବ୍ଲିକ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନିଜେ ରଖ। ତମେ ଗୋଟେ ରଖୁନ, ଏଇଭଳିଆ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରଖିଦିଅ, ଏଇଭଳିଆ କେତେ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲନ୍ତା। ସେ କଥା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ବି ସିଏ ବି ମାନେ ଶାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିବେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଦେବେ, ସେଥିରେ ବହେ ପେଲି ଦେଇଯିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ, ସିଏ ପେଲି ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ, ଆଉ ଟିକେ ପେଲି ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାଗି ଆସିବ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ପେଲି ଦେବ। ଇଏ କ'ଣ ଜୀବନ ନର୍କଗାମୀ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ? ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 42 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ, ଗୋରା ଦେହ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପୁଅ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ବାପା ତମେ ସକାଳେ ଗୋରା ହେଇଯାଇଥିଲ, ଆଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କଳା ପଡ଼ିଗଲ? ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଣ ମୋ ମୁହଁରେ ଆଉ କିଏ କଳା ପଡ଼ିଦେଲା କି? ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଏତିକି ଓକାତ ନାହିଁ କି ଶଳା କାର୍ ଗୋଟେ କିଣିବାର ଓକାତ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲାମାନେ କାର୍ ପାରେ କିଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଓକାତ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଟେନସନ୍ ତ ମାନେ ବଡ଼ ନଧିକା, ସବୁଆଡ଼ୁ ସମ୍ଭାଳିଲା ବେଳକୁ କାର୍ କେମିତି କିଣିବ? କିଣି ହେଉନି। ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଶଳା ଚଳିବ କେମିତି? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ମାନେ ମିଟିଂଟାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଇମାଜିନ୍ କର। ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ତୁମେ ମିଟିଂଟା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛ। ଲୋକମାନେ ସବୁ କେଚେ କେଚେ ମେଚେ ମେଚେ ପେଚେ ପେଚେ ହେଉଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ହାୟର ଅଥରିଟି ଜଣକ ଆମ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ କମ୍ ଶୁଭାଯାଏ। ତ ତୁମେ ସେଠି କଥାଟା କହିବ କେମିତି? ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ରେଜ୍ କରି କହିବ କି ନାଇଁ ସାର୍ ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଇଏ ସିଏ ହେଉନି, ହେବ କି ନାଇଁ, ଯାହା ବି କହିବ। ତ ତୁମ ଭଏସ୍ ରେଜ୍କୁ ଶୁଣିକି ତୁମ ସୁପରଭାଇଜର ତୁମ ଉପରେ ସେଠି ଶୋଧିଦେଲା, କହିଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛ, ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନର ନାହିଁ, ହାୟର ଅଥରିଟି ବସନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମର ଯଦି ଏତେ ଇଏ ଅଛି, ତମେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚିଲଉଛ କେଉଁ ହିସାବରେ? ଚାମ୍ବରରେ ଡାକିବି କହିପାରିଥାନ୍ତ କି ନାଇଁ ବାବୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତମେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଆଗରେ ଚିଲେଇଲେ ଠିକ୍, ଆମେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଆଗରେ ଚିଲେଇଲେ ଭୁଲ। ତମେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଦେବ, ତମେ ଯେଉଁଟା କହିଦେବ ସେଇଟା ରୁଲ୍। ଆମେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆଗୁଆ ଟିକେ କହିଦେବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୁଲ। ଏ ସିନ୍ଟା ସରିଲା। ସେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଜଣକ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗରମ ହେଇଥାଇପାରେ ବି, କିଛି ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ସେ ରୁମ୍ରେ ଏସି ବେଶୀ ନଥିଲେ, ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ତ ଇଏ ଭାବିଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଚିଲ୍ଲାଚିଲ୍ଲି ଦେଖି ସାର୍ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ଯିଏ, ସେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଆପୋଲୋଜି ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ତୁମେ ଲେଖିବ କି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ମିଟିଂଟି ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ସେ ମିଟିଂରେ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ହେବାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗକୁ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ନା, ଏଠି ସିଚୁଏସନ୍ ଓଲଟା, ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଏଇଠି ସିଏ ଲେଟର୍ ଲେଖିଲେ କି ନାଇଁ এইଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବା ପିଲାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମଗାଯାଉ, ଇଏ କରାଯାଉ, ସିଏ କରାଯାଉ, ବହେ ପାଲା ଚାଲିଲା। କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ତମେ ଭୁଲ କରିବ, ସଦା ଶୁଣିବୁ ଆମେ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ସେଟା ଆସିବ ଆମ ଉପରକୁ। ଏତେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ବି ବଞ୍ଚିକି ଆମେ ଦାନ୍ତ ନେଫାଡ଼ିକି ତମ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ସେଟା ତମ ଦେହରେ ଯିବନି। ସେଟା ତମ ଦେହରେ ଯିବନି। କେମିତି ଯିବ ଯେ କ'ଣ କେମିତି ଯିବ? କାରଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନେଫାଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି କେତେବେଳେ। କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ସେ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଏଠି, ପିଓର ଧନ୍ଦା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଏଠୁ ମଝିରେ ଆସିକି କହିବେ ଆରେ ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ନେଉଛ, କରୁଛ କ'ଣ? କାମ କିଛି କରୁନ। ଆମେ ଯଦି କାମ କିଛି କରୁନୁ, ତମ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି କେମିତି? ତମେ ଆମ ସାଲାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ? ଯଦି ଆମେ କାମ କିଛି ବି କରୁନୁ, ତମ ସଂସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ତ ବେଠିଆ। ସାଲାରୀ ଗଣ୍ଡେ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ, ମାସ ମୁଣ୍ଡକୁ ପେଲି ଚାଲିଛ, ଏଟା କର ସେଟା କର, ଇଏ କର। ତମେ ବି ଦେଖ, ନୂଆ ଜବ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇପାରୁନି, ତାପରେ ବି ତମେ ପେଲି ଚାଲିବ, ଏଟା କରିଦିଅ, ସେଟା କର, ସେଟା କର, ଏଟା କର। ଏ କଥା କହିଲେ ଆମେ ହେବୁ ଖରାପ। ତାମାନେ କ'ଣ? ଆମେ କହିବୁ ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି କରିବୁନି, ଖାଲି ତୁମେ କହିବ ଶୁଣିବୁ,
24 घंटा खटिबू सिस्टमटा पूरा चेंज कर रखी सारे भाई ये थ्योरी प्रैक्टिकल टोटाली अलग कारण आम थ्योरी जहाँ आमको से कहीदे जाते प्राक्टिकल से कथा हो ना एमाने करैया को दो भी ना सब टेंशन भितर था भी आम मैनेज करूँ से कथा देहरे जाऊनी प्रथम आम शुणी शुणी आसुचु जे टंका पछरे गोड़ाओनी टंका पछरे गोड़ाओनी एमती काम कर जे तुम पछरे टंका गोड़ेव तो से भाया चाकरी आम देखिकी कलु जे नाई ये चाकरीटा कले टंका आम पछरे गोड़ेव ये देखला बेलू सिचुएसन अलग माने वास्तव में तुमको टंका पछरे ही गोड़ाया पड़ो आमती के जे लक्ष्मी तुम पछरे गोड़े तुम किए कि भगवान विष्णु होगला जे लक्ष्मी तुम पछरे आसिक गोड़े सब लक्ष्मी को रेस्पेक्ट दियो टंका पड़े फोपाड़ी दौच बोली जहाँ नहीं ता कह से कथा नुहे छाड़ बंधु मैंने जीवन में बहुत किसी टेंशन आज दीपद कथा बस चिल कर लाइफ रे एंजॉय कर ऑयस नो प्रॉब्लम बाकी चाकरी जीवन तो टेंशन चली रही आ टेंशन ये टेंशनटा कहबू क्या ना बाबा को ना माँ को स्त्री को ना छुआ कहू क्या कहूनी केमी कह निज टेंशन सारा निजर या कहू सी तुम टेंशन में आउ टे से गाधे पड़ो कौन दरकार छाड़ सांग मैंने जहाँ बहुत किसी होगा कहीदेली जदि भी किए हायर अथॉरिटी कथा शुणी था क्षमा करदे यूट्यूब प्लेटफॉर्म कारण गूगल तेणुक प्लेटफॉर्म रे किसी भी किए कहीपर छाड़ से सब पदे गीत सुंदर भल लगुनी जय जगन्नाथ।